तो मैंने ये आम आसी पहुँची गलु तारिणी पाखरे देखते केते भिड़ होइछि गरम तो बेसी नाही एटा होची मांकर गेट एंट्री आमे बे अरे बाप रे देखो सांग माने केते भिड़ आमे तो एजाई गाड़ी पार्किंग करिनु पार्किंग कला पर भीतर को जेबो बहुत भिड़ होइछि गाड़ी को पार्किंग कर जा जोता इठी रखिवा ना जल्दी जल्दी नो लेट जाम हो साଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଭୋଗ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଜାଣିନୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଜୋତା ରଖିବେ କି सब रिंग कर दियो तुम नंबर माल पैक हो गलानी आउ आधा घंटा पठाई नंबर 70 31 अच्छी बात है देखो सांग मैंने ये मांकर भोग डला सजा हो कौनटा छोट 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 जो तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ गोटे व्यू पॉइंट आनंदपुर ब्यारेज खटगाँ रोड रे जीवा रास्ता यहाँ पड़ू केते सुंदर है देखो फ्रेंड्स बहुत सुंदर लगुच खरार तो बर्तमान टी जना पड़ूनी बट बहुत भल हो वर्षा दिने भावुँ ये बहुत पानी हो आहरी माने सुंदर लगुथ जगटा तो ये तो खरा दिन पानी बेसी ना होटेल जोर भोक लगी ये जो खाइबा सब आसी देखो एकदम माने घर खाइबा भी आहरी अधिक यहाँ गोटे कौन एटा कुंदुड़ी बेसर बड़ी चूरा धनिया पत्र छेचा कोड़ी खटा आंब छेचा कलरा छेचा नड़िया छेचा कलरा चिप्स भेंडी आलू फ्राए ये भात डाली गोटे करी ये सब रही खाइबा भी सब गुड़ा बहुत टेस्टी अच्छे तो चलो तो खाई सारा तापर देखिए बहुत जोर भोक लगी बहुत बढ़िया पोटल पोटल रसा तो सांग मैंने ये सरी आमर दर्शन माँ दर्शन सरी
ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିକି ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲୁ ବଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଦର୍ଶନ ଏକଦମ ଫାଙ୍କାରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା। ଦର୍ଶନ ସରି ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ, ଜାଣିନୁ ବାଟରେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଅଛି ସେଠି ବି ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଆଜି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଆସିବାଟା ଆମର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ଏମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ ବାହାରିଲୁ ଆସିଲୁ, ଦର୍ଶନ ବି ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ଥିଲା ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ, ପୁରୀ ଯାଇପାରିଲୁନୁ, ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଏଠୁ ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆସିଲୁ, ଅଳ୍ପ ଆସିଛୁ ଆଉ ସବୁ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁଣି ପୁରୀ ଯିବୁ। ସତରେ କଥାରେ ଅଛି କାଳିଆ ନନାର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଆମେ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ବି କାଲି ଆମେ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ରାସ୍ତା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଧରୁନି। ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଲାଇକ୍ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ତାରିଣୀ ଆସିବା ରାସ୍ତାର ଭିୟୁଟା ଏମିତି ଅଛି ନା କିଛି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବନି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଠି ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ସେଇଟା ପୁରୀ ଗଲେ ସେଇ ବ୍ଲଗ କରିବି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।